हेलो भैया सब, कैसा है? अभी देखो भैया, अच्छा वॉच आया, जबरदस्त घड़ी है भैया। 1 कड़ी का राडू का मॉडल में डेट आ रहा है। देखो अभी डेट आ रहा है, घड़ी 1 दिनार डेट का घड़ी है। अभी डेट आ रहा है 1 दिनार का राडू का मॉडल घड़ी है। देखो कोई भी कलर ले सकता है आपका, कोई भी कलर का आपका टेंशन नहीं है। अभी 1 दिनार देखो, अभी 2 दिन के लिए ऑफर आया। अभी कोई भी कलर 1 दिनार का। अभी देखो अच्छा मॉडल आया 1 दिनार में। कितना मॉडल चाहिए आपका? पूरा मॉडल मेरे पास है। अभी 1 दिनार में आया। कोई भी कलर आपका दे सकता है। अभी 1 दिनार में डिस्काउंट चल रहा है भैया। थर्सडे फ्राइडे विशुद्ध शुक्र 2 दिन के लिए भैया, 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद में नहीं मिलेगा भैया, 2 दिन के लिए। देखो वीडियो देखो, टिकटॉक में देखो, मेरा आईडी में देखो। ओनली 1 कड़ी, ओनली 1 कड़ी। अभी देखो अच्छा वॉच है। ओनली 1 कड़ी का आपका लेडीज का चाहिए। देखो छोटा लेडीज का, बड़ा लेडीज का, छोटा का, पट्टा वाला चाहिए। देखो पट्टा वाला, फिट ऑन मॉडल पट्टा वाला 1 कड़ी। क्या काला चाहिए? टच वाला चाहिए? टच वाला। देखो टच वाला लेडीज का 1 दिनार। दूसरा कलर चाहिए। देखो अभी 1 दिनार का। कोई भी कलर का टेंशन नहीं है। कोई भी कलर का आपका पूरा अभी 1 दिनार का कलर का कोई भी कलर आपको दे सकता है। कितना कलर चाहिए, क्या क्या चाहिए? ये पूरा लेडीज का टच वाला, पूरा लेडीज का है भैया। ये टच वाला लेडीज का, लेडीज का, जेंट्स का दो है आपका। अभी लेडीज देख रहे हैं मैं। अभी इधर लेडीज है। देखो टच वाला लेडीज, व्हाइट कलर आया। व्हाइट, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, कोई भी कलर, अजरक, यूलू, बुत्तुगाल, कोई भी कलर, कोई भी टेंशन नहीं है। 1 दिनार कामिज डे जुमा 1 दिनार में अभी चल रहा है। कोई भी टेंशन नहीं है। आप कोई भी टाइम में आओ, मैं इधर है। 1 दिनार में आपका पूरा घड़ी आपका ले सकता है। 1 दिनार का বাংলাদেশ ভাইদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, যারা লেডিস ঘড়ি লাগবে আসিয়েন। লেডিস প্রচুর মাল আসছে, অনেকগুলো লেডিস চেনের ঘড়ি, বেল্টের ঘড়ি, আপনার ডিজিটাল টাচের প্রচুর স্টকে মাল আসছে। কালকে আপনার কয়টা ঘড়ি লাগবে আসিয়েন। পুরো 1 টাকা, 3 বছর গ্যারান্টি দেখবো। 3 বছরের মধ্যে এটা যদি সমস্যা হয়, কোনো ইয়ে হয়, আমি এটাকে রিপ্লেস করে দিব, পরিবর্তন করে দিব বা ঠিক করে দিব। সেটা কোনো সমস্যা হবে না 3 বছরের ভিতরে। আপনারা যারা পরানিয়াতে আসছেন, আমার অ্যাড্রেস ফরানিয়া লুলু হাইফারের সিধা সামনে চলে আসবেন। সেভ মার্টের লগে আমারটা, অর্থাৎ সেভ মার্টটা আমার পাশে, পিছনে আমার মসজিদ, এদিকে হচ্ছে লুলু হাইফার। 3 নম্বর গাতা, আমার স্টেট 3 নম্বর গাতামে আমি আছি। যে কোনো টাইমে আসবেন। সকাল 9টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে এক টানা। সকাল 9টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত দোকান খোলা এক টানা। এখানে আমি আছি। আপনারা যে কোনো মুহূর্তে চাইবেন, যে কোনো জিনিস পাইবেন, সব ডিসকাউন্ট। প্রয়োজনে আপনি, আমার যদি কথা বিশ্বাস না হয়, এটা আপনি ফটো তুলি অন্য একটা দোকানে যাচাই করেন। এই ঘড়িগুলার ফটো তোলেন, এখন খিচি লন, ফটো তোলেন, ফটো তুলি অন্য দোকানে যাচাই করেন যে এই ঘড়িটা কত। আপনি যেখানে যাবেন এই ঘড়িটা আপনার থেকে 3 টাকা 4 টাকা নিবে। বড় যেগুলা বড় গ্লাস শোরুম করছে, এগুলো একটা 10 টাকা 12 টাকা নিবে। আমরা বেশি 1 টাকা। সেল বেশি করি, লাভ কম করি। লাভের বেশি দরকার নাই, সেল বেশি। হল হওয়ার কাস্টমার, অনেক কাস্টমারের ভিডিও দিই, অনেক কাস্টমারের ভিডিও দিতে পারি না, কারণ ঝামেলা যখন বেশি থাকে তখন আমরা ভিডিওর মধ্যে আর যাই না। অনেক কাস্টমার থাকে। এই দেখেন, এগুলার ফটো তুলে একটু রাখেন। অনলি 1 টাকা। কুয়েতের কোথাও এই টাইপের ঘড়ি যদি 1 টাকা দিয়ে আপনি পান, এই ডিজাইনের, এই টাইপের, এই ব্র্যান্ডের, আমি আপনাকে এটা ফ্রি দিব। একদম চ্যালেঞ্জ। আমি একটা বললে এটা 1 টাকা দিয়ে অমুক জায়গা থেকে কিনেছি, আপনি এই ঘড়িটা আমার থেকে ফ্রি নিতে পারবেন। চ্যালেঞ্জ দেবো আপনাদের সাথে। দেখেন অনেকগুলো মডেল, আমি এতগুলো মডেল আর ভিডিও করা সম্ভব না, অনেক বড় হয়ে যাবো ভিডিও বড় হয়ে গেলে অনেকে দেখতে চায় না। দেখেন অনলি 1 টাকা। ওকে ভাইয়া, আল্লাহ হাফিজ।